Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fakriza Malik from Tibai 5, fourth semester. My name number is 0304202157. So this is my final project of morphology, and I chose my topic is about morpheme and allmorph. So I chose this topic because I want it. So let's start. Morpheme is about the smallest grammatical unit which has a meaning. So jadi morpheme ini adalah satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna, sebuah makna. Ya. Dan morpheme ini, the morpheme is the word helpfulness. Jadi morpheme ini sangat membantu dalam sebuah kata. There are two kind of morphemes. There is free morphemes and bound morphemes. I explain first is free morphemes. This morpheme can stand alone. It's like independent, bisa berdiri sendiri. Ya, contohnya itu kayak open, membuka, door, pintu. Dia nggak ada, bisa berdiri sendiri lah. Ya. Jadi ada dua kategori, there are two category. These are, jadi free morphemes ini ada dua kategori, yaitu lexical morphemes and functional morphemes. The first one is lexical morphemes. These lexical morphemes that carry the content of meaning of the message that we are conveying. Jadi ini morpheme yang lexical morpheme ini bisa ada membawa isi makna-makna tema yang bisa disampaikan, yang kita bisa sampaikan. Contohnya itu seperti follow, type, look. Ya. Ya, oke. Ada tambahan lah, intinya bisa kita seperti mengetik, mengikuti, melirik, melihat, ya gitu. So the second one, functional morpheme. So this morpheme is that do not carry the content of a message, but rather help the grammar of the sentence function. Jadi fungsi morpheme ini adalah tidak membawa pesan, tapi dia membantu tata bahasa sesuai kalimat itu. Contohnya itu seperti tetapi, but, when, above, in, that, and many of, seperti tetapi, ketika kalau di bahasa Indonesia. Dan yang kedua ini adalah bound morphemes. Bound morpheme can occur only in combination. They are part of a word. Jadi morpheme terikat ini bisa dibilang morpheme terikat hanya dapat muncul dalam kombinasi bagian dari sebuah kata. So this bound morpheme have two types. There is derivational morphemes and inflectional morphemes. Derivational morpheme is change the grammatical categories of word. Jadi morpheme turunan, bisa dibilang turunan bisa mengubah kategori dari gramatikal katanya. For example, the word bake.
there is a verb, right? Is a root word. Jadi simpelnya itu, contohnya itu kan panggang, jadi kata kerja. Jadi kalau kata morfem bebasnya itu adalah ketika terikat, ya. Inflectional morphem. The second is inflectional morphem. Inflectional morphem. An inflectional morphem is a suffix that is added to a word to assign a particular grammatical property to that word. For example is listen, plus in listening, or boy plus s jadinya boys. Jadi morphem inflectional ini juga bisa dibilang yang ditambahkan ke kata untuk menetapkan tata bahasa itu. Ya contohnya itu kayak liste tambah ing jadi listening, ya itu. The next is allomorph. Allomorph is a variant form of a morphem. It can be simply described as a unit of meaning that varies in sound without changing its meaning. And allomorph is an alternative pronunciation of a morphem in particular. Jadi allomorph ini berbentuk varian dari morphem juga. Secara sederhana itu dia sebagai satuan makna, tapi dia lebih ke bunyinya. There are 4 types of this allomorph. The first one is additive allomorph. Jadi additive ini membedakan beberapa pembedaan makna sesuatu ditambahkan ke sebuah kata. Dia seperti bentuk lampau. Jadi contohnya itu seperti contohnya ax ditambahkan id jadi ax, tapi bunyinya itu sama, agak sama tapi dia lampau, jadi di masa lampau. The second is replacive allomorph. So this replacive allomorph is to sign some difference is meaning. A sound is used to replace another sound in a word. Replacive allomorph ini bisa juga dijadikan allomorph pengganti. Contohnya itu dia menandakan beberapa perbedaan makna untuk menggantikan suara lain dalam satu kata. Contohnya itu drunk. Dia bisa digantikan dengan in atau drink. I think that the third is suppletive allomorph. This suppletive allomorph to signify some difference in meaning. There is a complete change in the shape of a word. Jadi suppletive allomorph ini juga bisa dibilang untuk menandakan beberapa perbedaan makna juga, tapi ada perubahan total dalam bentuk kata tersebut. Contohnya itu kayak go itu kan kata pertama gitu kan, jadinya kalau kata keduanya itu verb keduanya itu when, jadi when, ya gitu. I think that's it. The fourth is zero allomorph. So this zero allomorph is the term given the unit involved when a morphem changes status from one type of morphem to another without any condition or subtraction of its part. So the example is sheep.
that is singular verb. Simpelnya itu contohnya ship itu juga bisa digunakan jamak juga ya. I think that's it. Jadi kesimpulannya adalah morfem ini berkaitan dengan makna dan alomorf ini berkaitan dengan suara. Ya, mungkin itu saja dari saya. That's it for me. That's all I can explain about this topic. I'm sorry about the mistake. I apologize. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.